Hello, hello, hello! Nandito na naman tayo for today's video. Nandito tayo ngayon sa aming farm kasi ngayon kami kakabitan ng kuryente. At ito na yun o, yun. Tapos na nalagay ang breaker ba yan at saka yung meter niya. Finally, nahuman na gyud gikapoy ko anig sige lakaw-lakaw sa pag-follow up. Grabe, duha ka bulan yun akong paglakaw-lakaw aning mga kuan pagpataod lang sa kuryente kay dugay kayo pagkahimo sa mga gibutangan pag yun ni siya giplanuhan pag yun siya perspective. So dinhi nagluto mi og kanon ang amo sudan ginamos nga gibutangan og kamatis at saka gibutangan og tinapa kay nagluto manggug ko og saging ani. So lami man kay ni siya sagulan og saging og nagluto sa dayon mi og kamuti pero ang kamuti wala na lang nako gipakita. Lami gyud kay diri sa daruan magluto-luto kay ngano dili ka magproblema sa kahoy kay daghan kay kahoy diring dapita og naluto namong ginamos og dinhi na sa tasa kanon nga lami gyud kanon basta lutoon sa kahoy ambot nganong lahi man gyud ang lami sa kahoy ug sa stove. So ito na ang saging nga among giluto. Lami kani siya nga saging kay ngano gulang kay grabe ka gulang kay dinhi sa atubangan sa among basta kay diya atbang sa among daruhan na ay na maligya og saging nga gulang kayo. So giluto sa namo mo ni parisan dayon nato og kuan ginamos. Naasay nagpalit sad mi og kaning sa banig among gipait ani kamote lami kayo. So diri gipatauran sa namo og suga ang banyo tapos dinhi sa pika sa CR gipatauran sad namo kay para kung malibang manggay kung gabi hayag kay siya o di na ta magproblema pa. So nahuman naman na siya dihang dapita o mo ni among gipalit na saging nga grabe kagulang ug ang kamuti sa di ka magproblema diri sa daruhan kay daghan kay na maliyag mga utan. So manaman mig kaon so paway sa ami kay grabe kay kabusog busog kay ko sa saging nga akong gikaon. So yun lang, thank you so much for watching and follow for more. Bye. Ug kini nga bingala sa silingan namo ni daghan kay sila isa gyud ni ka load.